اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان. ینتن روزہ داران عزیز کو خدمت انک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ مبارک رمضانی اردنی جغزری دعا پہ انک یرنگ ننگی حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپس خدای تبارک و تعالی شتنگنا حاجت سم چل بچاچت کہ دی مطلب کنی طرف لا یرنگ نگا توجہ نا تذکر تنگ بچاچت. اولی کا گسل مولد اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ. خدایا دیجق پینک و دلزینگ گیا رزقنا دل زی روزانہ فیغنا عبادت بچسپے کا رخصنا مدد نہ یاری بزرے. انسان اس ماہ مبارک رمضانی عبادت نہ روزہ دک پیوت پی فریس خدا ارسنگ مزاد پہ کنا رخص نہ مدد لن مرگوشا انسوک چیا زربانہ حقیقتی روزہ دک پیوت پو آسان ان میت پلا شک منسوک. روزہ غتنگا قسم سمیت روزی قسم چک روزہ باطن انسانی شکمنا ستاو زچانا تھنچانا دونی شتیان رگنا سترنگ سے جگ پیت پو روزہ جگ پیت پو دیو روزہ عام زر چاین دیو چھن چک آسان ان موت پہ روزہ دیو بسنگ ٹک ٹک روزے کے روزہ جوارحین انسانی شسن شلون یرنگ ننگی مکن متیر نال چنا تمام شسن شلون گانگما خدای گناہ اشتیان اگنسترون سے روزہ جگ پیت پاو دیو ایو بسنگ ٹک ٹک ان میت پی روزے گن و سمی رسکا روزہ خاص الخاص نیس رسورا روزہ خاص زرشن سمی رسا روزہ خاص الخاص یا روزہ جوانحی غتی سنگ پو غتی روح پسنگ روزہ جگ پیت پاو دسنگ پلا کمال الانقطاع الاللہ حاصل چھایت پو تمام گنگمی شتیانوگنا سنگ پو چاہتے تغرینز بسے سنگیانوگنا غیر خدا فنگ میت پو دی روزہ پو لیک سن ارزش مند روزہ اننگ دو لیک سن ٹک ٹک ان میت پی روزے گن. مولا علی علیہ السلام فیقبس کا سلمولت صوم القلب خیر من صیام اللسان. سنگینگ پو روزہ دک پیت پو چنا باقی شسن شلون روزہ دک پو بسنگ لغموین و صوم اللسان خیر من صیام الباطن. غتل چیو چی زربانہ چونکہ چیا کھننگ اثر چیو جوارح کننگ نده حساب پہ کمن نغتی جوارح نشسن شلون روزہ جگ پیت پو لغموین ستاو کمشانا تغشانا زچت ہونچا داونی شتیانگنا روزہ جگ پیت پو بسنگ. پچھانا دی ماہ مبارک پینو حقیقت روزہ پو کی دی روزہ اننگ شسن شلون نسنین کن روزہ جگ پیت پاو دولا خدا ارسنگ مزاد پہ کنا رخصنا مدد لن مرگوشا انچوک و حقیقت کیا دو چوس روزیک یرنگ ننگس مل لکھوں مرگوشا انچوک. نیسی رسی کا کسال مولد وجنبنی فیہ من حفواته و آثامی. خدایا دی فرودمو چانل زی گناہ باید پیشتیان رگنا دل زین رگ لغزشنا یری اطاعتی لمپیان رگنا گرد باید پیشتیان رگنا یرز نسترون سے تغرین جغزرے. حقیقتی کا پہلا دعا پدچگ روزہ ماہ رمضان نی مدد نہ رخص بزرسان ادی حقیقتی کا روزے کا تھن میت پی لمپونگتاں اشارہ باچت. حقیقت روزہ کی جوارح نشس نشلون انسان استرنگ سے جاگ پویت پو اننگ دی لمپ چین جو زربنا دی فرودمو چنل زین گناہ باید پیشتیان رگنا خدا یہ سنگ مزاد پہ معصیت نا نافرمانی باید پیشتیان رگنا انسان تغرینز دک پویت پو. مولا امام سجاد علیہ السلام اس کا سلمولد وَاعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ. خدایا یرسنا دی فرودمو چنل زی روزے کا رخص بس بکف الجوارح عن معاصیک یری گناہ کنی شیطان گناہی جوارح نشس نشلون غسترون سے دی روزہ پہ کا
تھن میت پی رزنگا رخص بزرے لم پدیاو این گناہ شتیان اگنا انسان تھغنیز دک پیت پاو ماہ مبارک رمضان خدا یرسنگ مزاد پی شتیا لیک سن ارزشمن این میت پی لیک سنا رن نرسیس این میت پی زیگین کی دل زینو گیران نگی بایت پی فقنا روزان اعمال عبادین ارجوق ngati ngitang chana ngati nafas na histen chaun de chiganta chorin yot khuda ye tasbih na ibadatin chana azizan kun ga zaman chig ga makan chig arzishman chana din ugmal lakum yot pe a'mal na ibadat kun la arzishna rin narcis to seyot pana yani hisab po di zaman na di makan kun yanuk bayot pe gunah na اعمال زشنا پلیدی کنی قباحت نرسق پوسن سکت چھچین ولذا ماہ مبارک رمضان گناہ باید پی عقاب نہ سزا پسکت یوں چھین دیوانا ngatang muwazib na strong looks baseduk parwasha inchuk rang strong se controlling jak parwasha inchuk ki di frodmo channel ziang mabada khuda yersang mazat pe gunah shigmal lakhun cha chuk بہترین عمل پو ماہ مبارک رمضان انو پیغمبر فیق پسکا سلموز الورع عن محارم اللہ خدا یہ گناہ شتے انوگنا پرہیز بس استرون سے دک پید پاوین سمیری سی درخواست پو کسل مولد ورزقنی فیہ ذکرک بدوامہی خدا یا ہمیشہ تنے یاری ذکر نا یاد دک پید پاو غلا روزی شزدے بس بعض انسانی ذکر نہ خدا یاد دک پید پاو فصلینا انقطاعی گاہ حالت یود گاہ مت گاہ زمان دک پا گاہ می دک پا بعض انسانی زراحتینا نعمت تھن می وقت خدا یاد بچا چنچی مشکلات نہ سختی تھن من بو ایت نہ دک چو زرچا بعض انسانی مشکلات نہ سختی وقت انوگ خدا خدا زرشا لیکن چون چگراحت ہو بنیم بو خدا رجچا حضرت داودی فقبل خداس کا سلمز یا داود یا رنگ راحتینا نعمت نہ آسائشن یود پی وقت انوگ خدا خدا زرنگا خدا ایتو بس نی سختی نہ مشکلات نہ گرفتاری وقت انوگ یا اللہ زربنا غس لبیک زرک خدا یرسنگ مزاد پز یا رنگ نہیں کنا گاہ حالت یاد خدا دک پا گاہ میں دک پا دوں اتکن چل بمت خدا تبارک و تعالی فریضہ نہ واجب بس تمام حالت گچک چگن نانگی چی ماہ مبارک رمضان ان چی غیر ماہ رمضان چی راحتی وقتی کا چی سختی وقتی کا تمام حالت یاد خدا دک پا ید پو اتکن چل بچاسوں سے مولا امام صادق علیہ الصلاة والسلام اس کا سلم ولد علا احدثک باشد ما فرض اللہ عز وجل عن خلقی آیا خدا ارسان مزاد پس بندونی کا فریضان واجب بستان دونیانا لیک سن سختی آسان نمین لیک سن سنگین جنٹین میود پی فریضیک دون چین زرے نس خبرتاں دون واجب کا تو ان لیک سنا ٹک ٹک ان میود پی خدا ارسنگ مزاد پس واجب بسیود پی چک پچین انصاف الناس من نفسک میون نڑے سے انصافی کے زندگی باید پاؤ رنگ سمکھننا گرسکھننا دوس جکھن کن ینکن لدوس نار گلوک جک پیود پاؤ دو لیک سنا ٹک ٹک ان ومواساتک لأخیک رنگی فنو رنگی باقی میون نڑے سے رفتار پر حغمی کا زندگی باید پاؤ وسمی رسکا وذکر اللہ فی کل موطن ہر حالت نا گا ملسنا گا وقت انوگ ہمیشہ خدا ذکر نا یاد اندوگ باید پاؤ دو خدا فریضن واجب چگین بندگان کو نکا لیک سنا ٹک ٹک ان میت پی ولذا خدا کن رخص نا مدد لنچا خدا یا ہمیشہ یری ذکر نا یاد اندوگ باید پی دی حالت پی رزق روزی شزدے بزرے دعائے آخر پہ انوک پیغمبری فی اقبس دی حاجت کن خدا کن چالینا وسیلے سنگ ارزبت بتوفیقی کا یری توفیق پو وسیلنا سترول لکھورت خدا یا دی توفیق پہ سترولی کا دی حاجت کن روا بزرے غطا تذکر تانگد عزیزان کن گناہ شتیانگ نسترون سے دک پید پاؤ اعمال نا عبادت ملکیوں مید پاؤ دیون
خدای ذکر نیادن دک پیوت پون دیو انسان لا تھنچمین ونینچمین مگر خدای توفیق شامل حال سون سمت پا مسبب الاسباب اسباب کن فراہم نہ چتق بخنی اشی پاؤ خدای تبارک و تعالی ان لطف خدا شامل حال چھارگو شجو توفیق الہی شامل حال مچھنگا تو چام چگی رنگ نغز پھلوکس بنسانا مولا علی علیہ السلام کسل ید لا ينفع اجتہاد بغیر توفیق خدای توفیق بندگا تو چام چگ تلاش نہ کوشش بس دیوس نفع تنچمن بہترین نعمت پو اجل ما ينزل من السماء التوفیق خدای تبارک و تعالی شتانگنا بندے کا نازل چھایت پہ سق بسک ارزشمن ان میت پہ نعمت نروزی پچین توفیق بندی شتانگنا خدای طرف لا چھایت پہ تھن میت پہ سق بسک ارزشمن ان میت پہ عمل پو اخلاص چھانا گا سچی گا زندگی خدا توفیق شامل حال سونے کا تو بہترین روزی چک خدا نصیب بس ان دی توفیق سائن خدا عبادتنا روزانہ برنچوز مل لکھوما ینچین توفیق الہی شامل حال چھانا لا قاعدہ کا توفیق دو یک رہنما چگن زندگی رہبر چگرانگا خود بخود لمستن انکر چائن پچھانا توجہ دک پروشائن چک کہ دی عمل کن مل لکھوں میت پولا خدای توفیق دک پروشائن توجہ دک پروشائن گاہ لغملاش گیران نگا مل لکھوں چشن نگا تو خدای لطف و خدای توفیق شامل حال سون سے ان یوچی بار وشائن خدای توفیق نصیب چھایت پمینا بزنس جملنگز ارزبت پیغمبری فیقبز خطبہ شعبانیین ماہ مبارک رمضانی ارزش کن بیان بسنا کسل مولیود فاسألوا الله بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ اگر ماہ رمضانی روزانہ دی فرد چینل زین خدای قرآن تلاوت بچانا دیونی توفیق روشا انگا تو خدای کے نچول نیات صادقہ نیت کن صادق نہ کھڑنگ ان میت پی وسنین کن پاک و پاکیزانا طاہر بسے خدای کے نچول نی خدای توفیق شامل حال چھچائن نیت صادقہ دک پیت پو اخلاص دک پیت پو سنین پاکیزانا قلب طاہر و پاکیزہ کھر خدای کے نچلن کا تو دی ارزشمن ان میت پی روزی پہ شامل حال چھچائن و دی رزق روزی پیشتان نگن بحرمن چھانا نیران نگا خدای عبادت نا اطاعتی سائن زندگی باید پی توفیق چھچائن خدای باری الہا یری توفیق واسطہ کھر چلت مولا امام عصر علیہ السلام واسطہ کھر چلت دی فرموچن زی اعمال نا عبادت کن صحیح زستی کانچا انجام تنگ باید پی توفیق شزده بس خدای دی فرموچن دعا پدر باوننگمبو دی مضامین کنی کانچا توجہ سن سے نہ صرف ماہ مبارک رمضان باقی الزاون انوان دی فرامین کنی کہ عمل بچ چھایت پی توفیق شزده بس مولا امام عصر فیق پی ظہون تعجیل شزده بس نچ اموات کن لغریق رحمت شزده بس یا اللہ مریض مردال شفاء عاجل و کامل شزده بس خدای آن چگ لحظہ چگ یر ذکر یادن غافل مگو چک پروردگارا دنیا نا آخرت قرآن اہل بیت سائر زندگی بچ چھایت پی توفیق شزده بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ینتنگ مکنا التماس دعا